Siya ay witan, ang batong kublihan. Ating ang handugan, masayang awitan. Tayo na lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin na may awiting may tuwa at galak. Dali tayo po yung ngayon. Diyos, pasibay po pa salamatan da kayong limang pengiming pamanyang kaya kagino. Sana ganun Diyos, panimunan niya yung balang metong at metong kaya kami ngayon kabingan. Sana ginuin kaya kami tala pagsalita ngayon itutugyo po yung kayang kabyas na amanipatan kaya kaban kanita ganun Diyos. Ay pasyag na pong maayos yung kaya kaming mensayang ngayon kabingan. Sana ganun Diyos, ibukulat po kaya kaming pusot kaisipan. Bandiyating mensayang reti gino magamit lang po kaya kaming alfaldo kami baby. Patawarin nyo kayo man po gino ka rin, nano masalang agawan mi kaya ka, at karisalang agawan ka rin ka para mi tao. Tingnan po yung kanang palaging kay lagyo ng Jesus. Amen. Ng Luke chapter 2 verses 9 to 11. Ano po ning masasabi? Biglayang pepakit karela ang anghel ning Ginoo at linaganap king makapatulong ing makasilo ng ligaya ning Ginoo. Tiblanala ning maragul atakot o nengana ning anghel karela. Kayo mitatakutan uling pagdalada kayong mayap a balita munye maragul atula karing sablang tao. Uling king benging iti king balenang David, mibay siya ingke kayong tagapagligtas,
ing Kristo aginu. May panwanan tapo kareting amanong may basa. Ing tinapening be, bisyan mo yan.
Maya pabengi po, kaya katamongan. Salamat po karing aduang malagong dalit na kaya katamo pong dimdam ngening benging IT. At may bawas po yung kanakong karog, yung takot ko, at may dagdaganin tula. Palakpakan tala po pa si Bayo, ding UMM tamo, at ing anak na po, din na Ate Norilina po. Sadyang magaling la po at malaguing siwalad. Ini po ing pampilantana pong bengi, na simbang bengi, na pamag-serbisyo, pang-5 na po, okay po. Ini po yung ikalimang simbang bengi tamo po niya po. At ing pong tema ngening bengi, The Shepherd's Great Joy, Celebrating the Wondrous Light Brings Great Joy. Niya po. Ini pong tema ngayon ni, aliya mo po, basta-basta may naita aksidente na miyabiya na ako, ini pong Great Joy. Doon bayo de pa man po binyeka na ako ng committee, binuryanan ko niya po, kimpilubluban ko, buri ko na mag-volunteer na i-share ini. Excited ko na kanakuya po miyabiya, ining temang ay ni, ng sabtima ini na po. At uling nano po, alimo dahil
lagyo ko po joy, ne? Do alina ako man po talaga, joy mo ka po, ne joy siya po talagang lagyo ko. Pero mas prefer kaya pong ausanda kong joy. Uling paniwalan ko buo na yung biya ko na ding pengari ko masayalaan yung miya biya ko karela. Ne po, uling pangani ako at karing apo both side. Pangani ako naman po, ne po. So paniwalan ko ito, matulalaan yung miya biya ko karela. Do, king ka na ako pong biye, ali po all the time, bawat aldo masaya. Ating pagkakataon na lulungkot ko, ne po. Ating panandam minsan na alone o kaya problemado or kung apan kimpilubluban ko na maging masaya. Daratan ko po king panahon na makanita, kahit na burike ing lagyong joy o ing ama nung joy. Ne po? Pero every time na ausanda ko pong joy o deaconess joy, it reminds me na anang karakalabagyan na pwede mong ipagpasalamat king Ginoo. Anang kalugod ding Ginoo, nang karakalimbibye ng kanuwanan, even though ali perfect ing ega na gana. Ne po? Kasi kaluguran na ako. Itang joy ita, bala mo, reminder ya ka na ako, dapat tumula ka. Kasi kaluguran na kaning Diyos. So, ngayon benging ay ni, habang papalapit na yung papalapit, hanggang nandin pong malapit na, kukutang ko kin sarili ko at may bubuli ko, tunay kayang masaya ko. Itsura ko po bang masaya? O malungkot? Po, sabi ko, masaya ko ba talaga kaya? Kening ka na akong sitwasyon, king kasalukuyan, na at so ko po, Kenny, do pamilyado pero akong dile, po, at sulaking aliwan lugar ding pamilya, susuyula naman ka rin, magagamit yan naman talento da ring anak ko, o ding pamilya, susuyo lamang, pero ali kami abe-abe. King dakala kapagalan kukutang ko, masaya ko ba kaya talaga? At anyang minsan nanganang pastor, okay ka mo ba? Ako balo makanang sagutan. Kasi ali ko balo, kung makanano ba yung panandam ko, kahit na mag-celebrate tamong makanining kabisihan, nano ya ba estado ing kaladwa ko ngeni, ing puso ko at ing isipan ko. So pero, dahil ayusan ko po at mamanage ko yung emotion, po, kung makananitang emotional management, magkapumilit na maging maayos, uling dakal talaga naman yung dahilan para maging masaya ka. Ngeni, itakutang kekin sarili ko, kutang kaya naman po kaya kayo. Ikayo po ba, king oras sa ini, masaya kayo po ba? Pwede ya po bang lawening kasiping yo, itsura ya po bang masaya? O atin niya pong pagdalanan king kasalukuyan, pote tayo ay pinteng lupa na. O, lupa naman pong masaya, hanggang malabo ko po mata, akakit ko po na makay-smile kayo. Po. At suy tantula, do alingan ega na perfect, at malyaring ikayo din po ating pakihirapan king kasalukuyan. Po. Pero, there's so many na reason para maging masaya tamo. Sige po, ilele tayo pa mo pong bagya, ing sarili tamong panandam. Lawen tapo ngening bengi ngay ni, nano ba yung penandamanda po ding pastol? Anyang ikit de ing anghel. Muna, kaya pong may basanan din, tatakot lo o tinakot lo. Ating takot. Kasi ikit ding anghel. Ne? Pero sabi na nitang anghel, kayo tatakot. Kasi atin niya pong dadalan na great joy. Po. So, dahil may milyaring ini at may itong lakaretang may pili na magpahanggang ngeni, karakter la na alimilalako king sin na ning birth of Jesus. Laging atsularetang pastol. Po. Kasi may itong lakaretang may gamit tabi or maging witness para ketang mumunang Paskong ay ita. So, layan tamo makanano ba yung tula na karelang penandaman. Itang tula na ikit do, anyang tinggap de ing sala, ameni batan, king kaya katamong tagapagligtas. So, anya pong milyari ini, 400 years, na may nahimik ya po yung Diyos, king balen na ning Israel. King makaba pong panahon, ing Diyos po ay megsalita kay ring Israelita.
Na eya po pepadalang talapanasbuk na, ala pong propeta, alang miracle, alang nano pa man. Imagine 400 years. Ikatampo po tang manalangin tamo, pilang banwa, bibyening Gino. Pilang bulan, pilang aldo, pilang minuto po, tang ating tanga doon. Tamo may pahindatun. Ne? Bala mo, tahimik yung Gino. Nako ba pakiramdaman? Pero deni, 400 years, tahimik yung Diyos. Makanano po kaya yung panandamdarening taong areni, ding Israelita niya po, malyaring mila ko na yung pag-asa. Malyari pong desperado la, malungkot la. King balutan naman po yung istorya niya po, ang giyang pang masyas labuntok, nanula po gewa, nakasalanan, harapanan ng Gino, pero kaluguran na lang ng Gino. Nang karakala miracle, nang karakala gewa ng Diyos, bang kanitang masave la, na miras la, ketang para sana ng Diyos, ne po. Pero, king makabang panahon, may nahimik. So, minsan, ing katahimikan, mamiyaya po ining, balamot, takot din, o kaligaligan, ne, potang ating kayo pong metong tao na kaluguran or importante kaya kayo. Pag may nahimik ya, okay mo ba kaya kayo? Di ba apektado ka? Itang bala mo, ano ba nga tsuking isip na may muwaya ba? Aliya ba? Ating kayo pang encounter makanta na tao, bigla niya mong ali magsalita. Yan ni palatin niyang aliburi. Mo naman balo, no ka rin ka talakad kasi, nasasabihan ko nano yung kayang panandam. Mas okay na minsan itang kaming babay, kakata kita sabihan mo na yung panandamin. Pero po, mo na sinabi, bala mo, ali mo balo na karing ka talakad makanta po. So kapag makanini, metong mungkay, halimbawa, na potang in silence at suyo, at ali mo balo, mamya ining kaligaligan kasi, mo balo in kayang, kung nano ba, ing pupulay king isip na, king panandam na, nano bang plano na. So, lawin tamo kini, nung atin niyang relasyon dening Israelita king Diyos, ne po, at milyari ini king makabang panahon, alayang gagawan, alang mumunta karela, para magsalita. Makatakot yung sitwasyon da, ne po, kasi edabalo na nung gawan do. Pero, ketang benging ito, ketang bengi amilyari ing mumunang Pasko, mituldukan po itang takot ay ito. Keta pong pangabait ng Kristo, midinan la pong tula, memyeng tula karing sablang tao, sabi na. Great joy, karing eganaga ng tao. So, malugod ya pa rin ng Diyos. Uling iyo, ing pagmula na ning tula. Imagine, makabang panahon, tas biglayang mag-answer, Lord. Bigla na kang, biglayang ginawang miracle, ginawang paralan. Bang ing metong kaladwa, o retang at suketang desperate na sitwasyon, masalbala, masavela. So ito pong experience ito, anyang aranasan de po, dening pastul, ating maragul, pamagbayo, king biedo, ing milyari. Po. At ikatamo rin, every time aranasan tayo in Diyos, kahit na atsuta pa ketang panahon na malungkot tamo, o dadalan tamong depression, karing kainakan, karing makatwa, kung nino pa man yan, nanulal ba detang bagay na minsan kalulungkot tamo o maliligalig tamo, o malyaring ngening panahon na ini, atsuta mo keni, pero ramdam ye ba ing Pasko? O po ating pong mamigil kaya kayo, bang tunay na maging masaya kayo. Nanula pa rin, pupulayiking isip tamo o maliligalig tamo kasi pila namong aldo, pamalalyari itang buritang gawan. Malyaring detang kaya katang akasanayan na preparation, malyaring king pansarili, king pamilya, o ating kayong buring gawan ngening Pasko pero malalyari. Bakit bala mo, silent mo? Balo ng Lording needs tam, pero ali malalyari. Itang makanta. At so kayo po bakit ang sitwasyon na ita? So kung milyari kanitang panahon da po rening pastul, king makabang panahon, sinago yung Gino, malyari mo naman king panahon tamong ngeni, mituldo kanitang silence ita. Yung kailangan mo, yaitang paluban tayo ing sala, king bieta mo, na etamo pabusten, manatili tamo king dalumdum,
at eta mo akit ing plano na ning Ginoo. So, ang ganyan mo po, Karen. Ali po na. Mag-umpisa ko pa mo po. So, atlo pong puntos, ingburi ko pong i-share kaya kayo. Let us celebrate this wondrous light that brings, muna, great joy of being chosen. Being chosen. So, itay po muna, the great joy of being chosen. So, kini po, akit tamo, ding pastol po, karing sablang tao na atso ka rin o ating aliwang obra, deni pong pastol ilaring mepili. Ninuwari deni pong pastol kim panahon ng Jesus. Sige, basan kaya po ining karela pong, tapong little background po karening pastol. Sabi na, sila ay mga taong nasa mababang estado at panghuhusga ng mga religious leaders at ng lipunang kahanay ang mga tax collectors at mga tagalinis ng dumi ng hayop. Sila ay hinusgahan bilang sinners o makasalanan, kung kaya't sila ay madalas lamang na makikita sa labas ng bayan. Pinagkaitan sila ng magandang buhay sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Sila ay inalipin na matang panghuhusga ng simbahan at lipunan. Okay. Pero, nano pong milyari, may pili la po. Kabila na nitang sabihan da sinner la, mababalalawi karela, na nano itang estado daking lipunan kanita. Pero karela yo, pepakit ing anghel, at ilaring may pili. Chosen la. Nepo. At inya palang malagong plano Lord Karela. Aliwa mo po pala retang mabandi, aliwa mo detang magaling, biyasa, marakala kagiwan, ding pwede nang ausaning Ginoo, even detang sinners, even detang weak, even detang isip tamo o pasuking standard na ning king leadership, na ning kasuywan, nepo. Do you consider yourself na chosen? Nino ba rin yung chosen na rin niya? King kekatang panahon. Ikami po ba na talapagobra? Ding mo po bang officers? O ding council officers? Aliwa mo po ila. Ding bawat metong kekatamo po deserve na ausandang chosen at ikatamongan po may pili. King miyayaliwang ministry bilang metong nga pengaring lalaki, pengaring babayi, karing anak, bilang leaders karing school do, king community, ding bawat metong kiyakatamo at intamo pong ministry. Nepo, nginikit ang ministry tamo nga ito. Masaya kayo po ba nagagawa nita? Sagutan niya po kin sarili yo, inibang ministering binye ng Lord ka na ako, masaya ko bang gagawan o mapapagal na ako? O kaya, o bakit ka na ako nabinye? Nepo, king kaya katampa nga pili, magreklamo tamo ba? King kaya katamong pa nga pili, thankful tamo ba? Masaya tamo po ba? Deni pong pastul, king pa nga pili da, masaya la. Nepo, at king pa nga pili da, aranasan day Kristo, na dahilanan ning Pasko at linob karela ing sala. At ngayon, ikatamo, king pangapili tamo, karing miyayaliwang ministry na atin tamo, king pamilyo, king community. Kung nanya man po yung binyan ng Lord kaya kayo na minsan, bala mo, mo naman expect na mayawos ka rin, maging leader ka, maging officer ka, na sumahop ka king baryo, sumahop ka rin taong mangailangan. Minsan isipan mo, ali ka magpabot ka rin kasi makalawe tamo king standard na ning tao. Pero in Diyos, pag pinili na ka, so be it. Kapag pinili na ka, ang gyampang nanong gawan mong tumakas, gumulot, magplano na tukunang, nakapaintulutan ning Ginoo. Nebab. Okay. Alina ka, paintulutan, uling magpatuloy at magpatuloy ka, uling inawos na ka, pinili na ka. Nepo? So, binye na laki katamo ding hanggang atsuta mo o ministry tamo kasi paintulutan na, kasi pegkatiwala na kaning Ginoo. Makantala naman po rin yung pastol, may pili la. So, penandaman da, king pangapili da, may tulala. Do anyang minunan, may takot la. Bakit
normal mo ita, tumakot ka kasi mo naman balo na ang gawan mo. Mo balo, nano ing kinabukasan. Nung bang agawa ko ba ini? Sustain ko ba ini? Maging ko bang consistent? Makanta. Pero, in Diyos, nano man ing imposible king isipan tamo, posible kayo. Nung inawas na katamo, pinili na katamo, He will help us, provide for us, and He will sustain us. Hangga ketang old age tamo, hangga ketang kawakasan na ning bieta mo, nakatamo bitawan ning Ginoo. So maging tamong masaya kasi may pili tamo. Kalupada po rening pastol. Kadua, great joy of being saved. Ito palang alika mo kabud, may pili, nunekit ang pangapili mo, ating kapalang pagkakataon na maligtas. Imagine po, hopeless situation niya po atin larening pastol. Pero kitang pangapili do, atin la pa palang pagkakataon na masave. Nepo, ing pangadatang ng Jesus, kaligtasan niya karing sabla. Sabi na po, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. O bilang metong atsuka kitang sitwasyon na malungkot, nabala mo tahimik yamo yung Diyos, nabala mo atsuna lakitang pangaalipin, ala ng kapanayan, tapos bigla may kahopla, itang tula overjoy. Nepo, mintala agad, likwando detan tupado, at mintala po kim Bethlehem, bangkanitang lawende, itang sanggol amibayit. So ketang karelang gewa, ikit de ing kaligtasan, aranasan de, Jesus amemyang sala, king mumunang kapaskuan, at yamo rin ing mamiyang sala, karing bawat metong kekatamo, king panawon tamo ngeni. Lonye po ne, malyaring ing konsepto da po dening, deni pong pastol, hope of salvation, kasi under Roman Empire, lapo kanita ne po, at alalang sariling identity, alala pang kalayaan. Pero, ita palang, nanita, pangaalipin, aliwa mo ketang bansado, aliwa mo itang may kasarili lang freedom makanta. Noon ita palang salvation na mamiyang biye alananggo. Na ita palang tanggapan day Kristo king biyeda kasi uling king kasalanan alane pong paralan ing tao na miras king banwa pero uling din tangyay Jesus ginawa yang paralan para ipasyag na po ing lugod na karing sabla. Kaya deni pong pastol emo po itang mafrila kaya tang pamanging slave da nun mafrila as in king karelang kasalanan at tanggapan ding biye alananggo. Di ba po kagaling kasi minsan, lalawe tamo ketang small picture. Anyawaran tamo king ginuini na ibiena, pero atin niya palang big picture na buringgawan ng ginuking biye mo. Na potang datang yung panahon, realize mo kaya pala nebe niyang Lord din ni kanako. Kaya pala at suko Kenny, kaya pala makanining biye ko, kaya pala makanini ing milyari, kasi pala atin niyang malagong plano ing ginuki katamo. Nepo, etamo po, manatili mo, ketang ketang nano itang isipan tam kasi mas malawak ya po ing isipan na ning Ginoo ating plano na kaya. So, kung atso tamang po ketang panahon na malungkot tamo kasi bibiyay itang kekatang panalangin o kung sitwasyon niya ni alayo pa retang kekatamong adwan kayo, baka atin niyang malagong plano. Paniwalan tamo ito. Never tamo pong magstay king kalungkutan. Dakala ring po makaget over king lungkot. Nepo, daratang ketang puntong ating mag-suicide o kaya sobrang masisira na imbyedo. Nepo, sana nino man deto at nung ila miya biela kaya katamo, kung ikatamo ngeni, panandaman tamo itang sulong meni batan king Ginoo. At binyedala rin tao nga rin, so pantalo, na mika salala naman kimbyedo. Kasi masakit po talagang labanan minsan ing depression, ing kalungkutan. Nepo, na eta mo balo, kabilada rin kaya katamang itsura nga rin, na mailinan din, at tamong miyayaliwang pakiarapan. Na sabihan tambi sa maging masaya, pero eta mo agawang maging masaya kasi pala, potang ikatanan dili. Alita mo,
ananita, dakal nalilingas-ngas king isip, king puso, makanta. So itamo balo, nung dene pong kapatid tamo, kapamilya tamo, nano yung pagdalanan da. Ingka na akong karanasan king kasaluko, ay kering mga labasan na aldo, itang pilinan kong mas maging mapagpasensya, malugod, magana ka. Ating punto na, buri mong speaking kaya kang buring sabihan, pero naman pala makasahop, makakarok kita. Mas pilinan mong maging magana ka at mapili itang detang words mo kasi etang balo na ng pagdalanan na po ng tao. Potang sinabi tamo ito. Ang yangat so matulid minsan, pero itang way tamo, kung makanam tayang sabihan karela, makasahop ya ba? In katutuan mahasahop ya, pero kung makanano tayong paralanan, sabihan, itang paralan tamong sabihan, dapat ating lugod. Kasi in Diyos tamo, apag celebran ngeni, mitmuyakin lugod at ligura na katamo. Kaya naman, bilang meto nga pinili at tinggap in kaligtasan, iti mayakit kimbieta mo. So, lagi yang at enjoy ang diyang papung ating kalungkutan na po. At tauli pong puntos, being chosen, being saved, and last po, great joy of being a witness. So, kani pong witness na po, potang maging witness ko, nano bang normal na buri mong gawan, i-share me, na po, potang ating ka pong something na tinggap o aranasan, nano pong buri yung gawan, i-share ya karitang special someone yu, karing pamilyayo, mi pasar ko, dininana ko Lord blessing makanini. O kaya, aranasan kayong gino, kabila na ning kasakitan, ining milyari ka na ako, at titestify kung malugod yung gino ka na ako. Metong karing kay katamo minsan weakness, ing sabihan tamo, itang testimony tamo, malyaring tatakot tamo, marine tamo, o king makanining crowd, makatakot pinaman na at suking harapan nyo at makiramdam laring dakal. Pero, nung meet mo kaking tula, hanggang pang nano pa man utal-utal, kayo, itang naemo balo makanano mong sabihan, umpisan, ariyan, pero pag tinastify mo, ingin mi papupurian niya. Kasi witness kayo, witness mo kung nano po ing milyari, king biye mo, kapamilatanan ning Ginoo. Nepo? At ito, kapamilatanan ito, akit tamo na ma-overjoy tamo. Kaya ni pong milyari ka na ning pastol. Nepo? Kung tuloy taya mo po itang istorya, kaya tamo may basa ang gaya mo pong 11. Kung ituloy men 12 hanggang 20, akit tamo po ka rin na ding pastol, witness na po itang pamagdalit-daring anghel. At kahit ang pamagdalit da, maka-amaze da. Ita mo potang ding korista tamo, ding lay org choir, potang megdali lang malago, mabibless ka, manyamang kapakiramdam. Makanan pa kaya pag ding anghel ilaring ikit mo o dimdam mong megkanta. Nepo, ini, tulang ay ni, tulaya, dahil witness mo itang makanitang bagay na mamiyang kapurian king Ginoo. Dening pastol, witness the birth of our Savior. Nepo. At kapag ating kang witness, lalo na kung malago, burit mo ita i-share. Ila po yung gewa, dalikwan doring pastol, tapos mintala po kari King Bethlehem, pintalandala po dening miyasawa, nepo. Tapos, kinwento da karela, ing karelang aranasan, ketang anghel, sinabi na, tapos ito, overjoy la talaga. At ali mo mayari ka rin, minuli la, magpuri la king Ginoo. Makanita po ita, na eta mo tutok nang magsabi kung makanayang kalugoding Ginoo. Na aliway itang, puro na mo problema, o nano ita, reklamo, ilang sasabihan, pati nga pon, ding mamutawi ka ring asbukta mo. Noon kapurian, nepo kapurian, kapasalamatan ging Ginoo kahit na alipo, maayos nga gana-gana, mga sumisyon tamo minsan mga pero pilinan tamo ding words tamo, positibo la pa rin. At kapurian laking kaya katamong Ginoo. So maging witness la at maging witness la to God's saving action. So itang gewa na ning Diyos, ita aksyon na gewa na ning Diyos na alang nino man po ing pwedeng gawa kanita. Uling kaluguran na kataning Ginoo, de patana ito. Kaya may nahimik yung makabang panahon, pero ita, merapat, uling kaluguran na katamo ng Ginoo. So witness, being a witness, eta mo paburin na
Mafe-feed tamong makanini na karing kaya katamo pong personal devotion, mag-speak kay Lord kaya katamo, karing dalit, karing karanasan, pero kikimkiman tamo mo, tamo sasabihan. Dening kaya katamong balang bengi, pati karing previous na years, daramdaman tamo ini, pero mag-share tamo po bang karing aliwa, o kaya katamong sisitsit. Po, ali po sana, nune, maya pabalita, kaya katamo pong share karing aliwa. At minsan nalimo by words, by our actions, na pakit kumakananya kalugod, kaya katamong Ginoo at maging witness la ring bawat metong kaya katamo. So, ini pong bengi ngayon ikita mo na ding pastol kabilada ring Nino Ilo, ne? Hanggang mababalalawe ding tao karelo, hanggang makanita itang meging estado do, pero may pili laking Ginoo. Hanggang nino pa ikatamong ngeni, nano tamo man po estado king kasalukuyan, king biyatamong ay ni, nano maning karanasan, at nino man ika, pipili na kaning Ginoo, kutang, makasadya ka ba kaya, king obra, o ministry na ibiyena pang Lord ka. O minsan, ma-overwhelm ta, no? O sasawa ta, nabisa ta ng tuknang. Pamaging Kristyano, alaya pong ending. Alaing kasuywan, alayang tuknang. Bala mo po karing ima, potang pedagol na kami, kayari maningala pang apo. Tapos karin pang paunakan. Itang non-stop po, tang maging youth officer ka, tutuki mayop officer na kaman, UMM na kaman. Itang mag-level up, ngayon, kitang pangapili mo nga ito, ready ka ba? Paging Diyos inawos na ka, tumanggi ka wari. Ali ka makatanggi. Ang gyampa sabihan mong ali-ali. Pota, aw sana ka rin kingaliwang paralan. Mayawos at mayawos ka. Ngeni, ingkutang, sagot ka ba wali? Potang nga kasi naguting malyari ken, lungkot ka. Kasi may abyan yung pagkakataon kaya ka, tapos ka pa tumugon. Potang tinanguna ka man, mo agam pananing obra mo, nano yung panandamta mo. Malungkot po masakit din. Potang mo agagam panan masalese. Itangis mo kung Ginoo, pero malugod yung Ginoo, ingrasya na, laging atsu at yung lugod na yung sahop na. Kaya kung nano man kakulangan tamo at nano man pa kalabisan tamo, yung Diyos so pa nakatamo, kailangan mo na i-appreciate yung pangayawos tamo, gawan tamo itang kaya katamong pangayawos, at kaya katamo pasalamatan tang pangasave tamo, at panigobran na manatili tamo pong at suking Ginoo, makatayid palagi kaya. At nano maning kaya katamo pong karanasan, maging witness tamo, karing aliwa, kung makanano yung miras kaya katamo yung sulu, ipasa tayo karing aliwa yung sulu. Nung mga ilangan na rin kapatid tamong encouraging words, nung ikit tam malungkot lo, pwede talang tapikan, pwede talang lapitan, panalangin. At kung minsan, tamo talaga akit ta kasi masayahin lo. Pero baka, kailangan din panalangin tamo. Baka, karetang simple words tamo, simple actions, mag-speak ito, karela, at itang dalumdum na atin laking karelang biye, sumala. So ngayon pong Pasko ngayon po, pila namong Aldo, pilinan tamong maging masaya. Sabi da po na bengi uso yata yung masungit ngayon po, siguro kings dakala rush o dakal na pagal makanta, minsan talagang apigilan ng emotion. Pero kalupan na lagi ko pong panigaralan ngayon emotional management. Kailangan namin i-manage yung kaya kang emotion. Na kahit na makanini yung kaya kang isipan, panandam, kailangan umahinahon ka pa rin. Na kailangan manalangin ka. Na kung malungkot ka man, manalangin ka, magbabad ka kay presensya na ng Ginoo. At balikan mo itang mungmunamang pangayawos, kunaning burina ng Diyos para kay ka. Brothers and sisters, let us celebrate the wondrous light with a great joy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito ang ibig kong sabihin. Ang
Tunay Ginong Diyos, ing kapasyaganan ing kaming tula, uling hiking Diyos, ameg pinili kaya kami, at ban magpatutuking dakalabage, akikang paintulot kimbiyemi. O din Ginong Diyos, tanggapan niyo po itingayin na iti, amin ibatan ka rin kaya kayong anak, akapasyaganan naman, ing kaya kaming kapanyamba ng pompami pasalamat. Bendisyonan niyo lang, lalo pang magamit king ikasulong na kahit ning kaya kang kayaryan, kaya beniti Ginong Diyos, itugtog yun naman ning masaganang kalam, karing kaya kayong anak kamatulang migkalup, kilagyo ng Jesus. Amen. Mapalyaring Ginong Diyos, dakal kami akakit na magdalang lungkot king biyemi. Karang miyayaliwang hamon, miyayaliwang malilyari, at king dakalabage, anong minsan maging malago kaya kaming panlalawi ang pon karanasan. Pero Ginong Diyos, mas dakal asang kano, bakit tumula kami? Kalupa na mo ginuning kaya kaming pamitipon ngani. Kalupa na mo Ginong Diyos, ning kaya kaming pamag-celebrate. Kalupa na mo po Ginong Diyos, ning kaya kaming masusi, king panyatang mo, antibong meto nga bingot amibait, king metong alilibangan. Kinong Diyos, nung suryan mi, king panahon, deng pastula lalang karapatan nung lawan mi na tumulala. Dapat, uling may nga mano kakarela Ginong Diyos,
meglapo ing tulada king biye. Makanyan mi ginong Diyos, sukat panamdaman kaniting pinandit. Ing tula, apani batanan ing kaya kaming kasalpantayanan kaya ka. Ing tula ginong Diyos, nakapilan man at nukarin man, na pwedeng pupusan ning nanumang karanasan na magdalang kalungkutan. Uling sapat yung kaya kang grasya. Sapat yung kaya kang lugod. Nung inyagi ng Diyos, nung ating kemang kamalyan, ating keng kakulangan ng pong kalabisan o ipang banal, patawarin nyo kami po. At kalupa na ning sinabi ng Haring David, ibalik me ing tulanan ning kaya kaming kaligtasan. Makanyan ming sukat lawan ginon Diyos, makanyan ming sukat ilapit kaya ka iting kabingyan na iti. Yes Lord, ini po ing pamitipon mi ban kanita, abe-abe kaming mibulay makarandam ka rin kaya kangamano, sambanda ka king espiritu at king katutuan. At samantalang abe-abe kaming sasamba. Dengaliwagin ng Diyos at tsulaking pibale-bale, dengaliwagin no at tsulaking aliwang bansa, dapat ating kaming metong panamdam, ing makasuyo kami kapamilatanan ng pamanyamba. O ginong Diyos, pakiramdaman niyo po, ing sablang kayadwanan da rin kaya kanganak. Ipagkalob niyo po ginong Diyos, ing karelang karayingan. O po ginong Diyos, miyayaliwaman ing karanasan dapat ating metong nga ginuwa makiramdam. King kayang pamilya, karing kayang kaluguran king biye, king panamdaman king katawan, ipagkalubyo po ginong Diyos ing kagalingan. Nangaliwagin o king karelang obra, nangaliwagin ng Diyos king solirani na ning pamilya, ginong Diyos, abayanan niyo po ding balametong kaya kami na magdalang tula ing sablang bagay. Salamat ka ring sablang tinagon, salamat din at king karelang pibale-bale, salamat din at king aliwang bansa na makyagum ngeni kaya ni Gino. Ipagkalubyo po ginong Diyos ing karelang kayadwanan, ing karelang panalangin, kaya na ginong Diyos, ding sablang kinang wanda kaya kaniting kasiwan. Aranasan dang may giting kaya kang lugod at kayapan, king karelang biye. Lalapit mo naman ginong Diyos, ing kaya nga nakatelakad at migsalita. Deaconess Joy, i-bless you po ing kayang kasiwan, lalo pa ginong Diyos, sumariwa ing tulanan ing kayang kasiwan kaya kapamilatanan ing iglesia. Ginong Diyos, ingatan niya po yung buo ng pamilya, kaya beda rin sablang lulugod kaya. At kami naman ginong Diyos, may kiramdam, king mensay na ning tula, pinili mo kami. At muli kami ginong Diyos, magpatuto kay ning tulang kaya kaming aranasan. Muli kami, pansamantalang mikawakawani, manatili mo kaming abayanan, manatili mo kaming kaulan king kaya kang banala presensya. At timurin ginong Diyos, king miyayaliw ang activity king patingapon, mapalyaring may namdaman kaming kapagalan. Dapat gino, sapat yung kabukas, ban kanita tanggap kaming kapainawan na manibatan kaya kagino. Ban kanita pasibayo, kareng susunod pang bengi, na kaya kaming pamagmasusi, manatili ing tula kareng kaya kaming puso. Panabiling ko po ginong Diyos, ing sablang iti, ing sablang kaya kaming penalangin, ing sablang kaya kaming inawad, manatili ming tanggapan, at kaya kang ipagkalob. Alang-alang kang Jesus, ake kaming ginu ang pon tagapagligtas. Amen. At ngayon itanggapan tamo ing bendisyuna ning Diyos, ing Paanak at Espiritu Santo, ing panibatanan ning tula, miyatyungan kaya katamo, ban magkabi, tamong mitmong kabanalan, ngayon iyang gana kingalang kapupusan. Amen. 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 Mapalakpakan tayo po yung Ginoo. Ingit ng tula. Sige po, ayan, siyempre, salamat po kang Deaconess Norely. Thank you kang Nathan, ang pupaging kayang kalaguran na isawa. Yan po, kabalo kabaryo yo po rin, kabaryo tala. Bukas po,
ing pamanyamba 6:30 din kaya nakan po ilang mag steward king Aldo ng bukas. So yan po youth practice. Kaibat na po nini rin kaya nakan practice la. Ayan. Ano pa yung announcements? So, kaya 22 po, kay Children's Christmas Presentation. Yan. Bayanan tala po din anak. Kaya 23, lay organization. Nice. So, 24, at tamo pong pamanyang bangabak, pong madaling araw, kay Kapaskuhan. Ayan po, nebo. Kaya po, then po rin kumandake kay December 25, ang pong December 31. Ayan po. So, yan po, Lukulok Tampo Marathon.